Tengo una pregunta para ustedes. I have a question for you all. Simplemente el propósito de la pregunta The simple purpose of the question es para que ustedes tengan en su conciencia este pensamiento presente. is for you to have this thought Present in your conscience. present. Amen. Oigan bien, Listen well. me gustaría escuchar cada uno de ustedes. I would like to hear from each one of you. ¿Cuál es la diferencia What is the difference para ti en tu vida for you in your life? Déjame hacer esa pregunta otra vez. Let me ask this question one more time. En tu vida, ¿cuál es la diferencia del evangelio que tú estás aprendiendo ahora, el evangelio de la gracia? In your life, what is the difference of the gospel that you are hearing, of the gospel of grace, versus lo que se predica comúnmente o la interpretación común? or compared to what is generally preached in general? Para ti, ¿cuál es la diferencia? For you, what is the difference? María, ¿no escuchaste? No te preocupes, yo lo voy a repetir. We are going to repeat it one more time. Dime si me escuchas ahora, María. Maria, can you hear me? Quiero estar seguro que ella me está escuchando. Volvemos a la pregunta entonces y ahorita nos conectamos con María. Let's go ahead and go with the question. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre el evangelio que se predica comúnmente al evangelio de la gracia que tú estás aprendiendo? What ¿Cuál is the sería para ti la diferencia? Again, what is the difference for you, the gospel of grace that you are listening now, compared to the gospel that is generally ministered or preached? Pero personalmente, Ajá. bueno, yo puedo empezar a hablar. Sí, rompe el hielo. So, yo pienso que para mí la diferencia es She says, for me the difference is que antes yo sabía como que leer todo lo que estaba pasando de la Biblia y todo, pero como quiera siempre me hacía retroceder en un momento dado porque me sentía culpable si fallaba y ese tipo de cosas. Y ahora no, ahora yo sé que él pagó por mí una sola vez y me siento bien, me siento como libre. Y esas mismas cosas me hacen como que no volver a cometer pecado y no volver como que a seguir fallando, como que no lo siento, porque me siento bien y libre conmigo misma, como que. She says, to me, the difference has been that before I could read the Bible, but I would still end up with guilt and condemnation. Mm-hmm. Understanding the gospel of grace gives me liberty and strength to resist temptations and not to care about sin, not to worry about it, because of the liberty that the gospel of grace has given me. That's very good. Muy bien. ¿Alguien más? Anybody else that could tell me what's the difference for you? Grace, Pastor, can I speak? Yes. Okay. So for my household, or I would say for me, grace, when I used to go to church at a different place, they always taught you that you can lose it. Does that make sense? Yes. And that everything was based on works. You understand? Like,
You know, you can lose it. You gotta do certain things. If It's all about your effort. yes, and if you get in trouble, you're gonna get punished. Yes, Jesus sacrificed himself, but you still owe him. Does that make sense? And so when you leave church, you know, well, first of all, when you go into church, you're like, oh, well, all week I've been sinning, you know, and I have to ask for forgiveness. And then now that I've been in this path for a couple years now, I've learned freedom. Does that make sense? Freedom as to no, that's your father, and you have a relationship now to him, and you can go to him for whatever, and you don't have to feel like you're going, you know, you have to ask permission or you got to cleanse yourself before you speak with him. You got to speak to him a certain way, but it's not like that anymore. You're able to speak to him whenever, wherever, and there's no time frame and or specific prayers you got to do before you can talk to him. So you would say that right now, the gospel of grace has allowed you to have a better and more intimate relationship with the Father. Absolutely, 1,000%. Absolutely. Very good. ¿Alguien más que quiera decir para ustedes cuál es la diferencia entre lo que ustedes están aprendiendo versus lo que antes conocían? O en una palabra, el Evangelio de la Gracia, la diferencia entre el Evangelio de la Gracia versus lo que se predicaba comúnmente. I'll go, Pastor. Liliana, go ahead. Okay. So what I used to know as a common preaching is sin, pretty much sin, guilt, and then forgiveness through whatever means, and then the belief, and then salvation after death. But now it's more like blindness. The blindness that I had becomes sight, separation becomes union, and bondage becoming freedom, and the false self dying, which being born again, and Christ pretty much awakening life in the soul. Beautiful. So, Beautiful. um, Yeah, 100%. Yes, beautiful. Did you have anything else you wanted to add to that? I guess just knowing that God is continually pouring his, his divineness into the places that I could never heal myself. Wow. And so pretty much that's it. Pretty much. Anybody else? ¿Alguien más que quiera decir? Mm-hmm. That's a complete change of relationship there, huh? Pastor, I was judging every little thing that I would do, and often judging my friends, my peers, and even strangers. And I do very little of all of that now since getting a better understanding of the gospel of grace. Well, that's a very good point. Like you become less judgmental yourself. Yes. Yeah. Very good. Very good. Anybody else? I would like to add something to that. This is Faye. Yes. Go ahead, Faye. I have came a long, long way because I thought every day I was losing my salvation, the guilt, the condemnation every day. Mi salvación. Yes, I mean, todos los días yo sentía que tenía que ir al Padre y decirle, perdóname, perdóname, perdóname. Every day I felt like I have to go to the Father and just ask forgiveness. Please forgive me, please. Yeah, so now, by His grace and mercy, I'm different. Ahora, por su gracia, soy diferente. I can see, His love and mercy and His grace. I don't feel lost. I feel complete because I know the Father is there to pick me up when I fall. Puedo ahora ver, experimentar su amor, su gracia. Sé que el Padre está ahí. Si me caigo, está ahí para ayudarme. That's beautiful.
Beautiful. All right, guys. ¿Alguien más? I just want to make sure I don't. I just want to add something else because someone said something that Go ahead. kind of I relate to is that in the beginning I didn't really acknowledge, like didn't really want to know God because of everything Dice I que al think the principio Bible no was quería saber de Dios. saying that he was a jealous God, or because of the way I read into it. La manera en que me lo habían enseñado. He condoned violence and all these other things that are happening. And then once Dios que tenía muchos defectos. I started with you, things started to connect a little bit more for me in regards to, the grace that he has promised and has delivered. Desde que estoy escuchando la enseñanza contigo, pues veo que las promesas son verdaderas y se cumplen en mi vida. I have come to see him in a totally different way versus the way I used to feel. And in that, it has transformed quite a bit within myself, as like someone else just said, judging. Judging others, by what almost like spiritual, like I, knew more of something else that wasn't really right. And Por so causa de que through ahora veo a Dios que en una luz diferente, eso ha traído una Sí, that- transformación en mi vida. he is everything, really. Y Él se ha convertido en mi todo. Amen. And he really does love me when I thought he never did. Yes, amen. Amen. That's a very good point right there. Pues la realidad es esta, mis amados. The reality is this, beloved. Que nosotros sí estamos predicando un evangelio diferente. That we are talking about a very different type of gospel. Pero no es un evangelio diferente al de la Biblia. But it's not different to the one in the Bible. Es diferente al que hoy en día se predica. It's different to the one that today and day is taught. Y Pablo también tenía esa misma situación. And Paul had that same situation. Yo quiero que ustedes comprendan bien eso, I want you to be able to understand this very well, porque ese es el punto del llamado que tenemos. because that's the point of the calling that we have. Tenemos que poder expresarle a los demás We need to be able to express to the rest of the people que la razón por la cual estas cosas son diferentes en nuestras vidas ahora that the reason why these things are different in our lives es por causa de el evangelio de la gracia, is because of the gospel of grace, por causa del conocimiento del nuevo pacto, el verdadero conocimiento. because of the knowledge, the true knowledge of the gospel of grace. Para Pablo esto era algo bien importante. For Paul, this was very important. Y quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. And I want you to go with me to Galatians chapter 3. Vean a Pablo como lo que él es, ¿verdad? El apóstol de esa iglesia, To see him as the apostle of this church, que les está tratando de corregir y de ayudarlos, who he is trying to correct and to help them. y a la misma vez está reaccionando a una situación bien crítica. And at the same time, he is reacting to a very crucial situation. Critical. El problema que vamos a definir ahora, The problem that we are going to define now, para Pablo era algo bien importante, for Paul, it's something very important. porque Pablo se sentía como me siento yo, Because Paul felt the same way that I feel. y como ustedes se están empezando a sentir, And as many of you are starting to feel like, en cuanto a la importancia del conocimiento del verdadero evangelio, nuevamente, el evangelio de la gracia. which is the importance of this gospel, which is the gospel of grace. Miren cómo él habla a la iglesia.
Look at how he speaks to the church. Él empieza diciendo, oh Gálatas insensatos. He begins by saying, "O foolish Galatians." Les voy a decir algo que las traducciones no ponen porque sienten que es muy duro. This is obviously something that is not put into translations because it's very harsh. Pero la palabra ahí insensatos But the word foolish there, foolish, yeah, we lost your volume there. foolish. Yeah. La palabra ahí insensato, que en inglés foolish, para traducirla correctamente tendríamos que traducirla a estúpidos. If we had to use the true translation of the correct word instead of foolish, it would be stupid. Y no es con el intento de agredir verbalmente. And it's not with the intent of verbal aggression. Es simplemente que el tratar de acercarte a Dios a través de la ley, It has to do with getting closer to God through the law. no, tiene que ver con que el tratar de acercarte a Dios por la ley, dice, es algo estúpido. In you trying to get closer to the Lord through the law is something that is stupid. Thank you, Pastor Banny. I don't know if it's your mic or something going on, but you Yeah. can hear fine. I don't know why. Yeah, me too. I can hear it fine. Oh, then it must be just me. Okay, cool. So, está diciendo nuevamente, It is again Exacta- saying, el tratar de justificarse por la ley es algo estúpido. in trying to justify yourself by the law, that's stupid, Especialmente especially después de haber recibido el conocimiento de la gracia. after having received the knowledge of grace. Imagínense después de todo lo que ustedes han estado escuchando Imagine that after everything that you've heard y volver al sistema que los tenía ustedes esclavizados. and going then back to the system that had you enslaved. Bueno, eso es exactamente lo que estaban haciendo los That's demás. exactly what they were doing. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. And it continues in saying, "Who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified?" El contexto The context here es que ellos dejaron la gracia para volver a la ley. is that they left grace to go back to the law. Pero mira las palabras que usa Pablo. Look at the words that Paul uses. Él dice He says, que él los engañó para obedecer, para dejar de obedecer a la verdad. "Who has deceived you that you stopped believing the truth?" O sea, para Pablo la verdad era la gracia. For Paul, the truth was grace. Para él lo que él predicaba, esa es la verdad. To him, what he preached, that's the truth. Él dice, a ustedes ya se les había presentado a Cristo crucificado. To you, Jesus Christ had been presented already crucified. Tiene que ver con el mensaje de la obra de la cruz. It has to do with the message of the work of the cross. Entonces mira el versículo 2. Now let's look at verse 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Miren la pregunta que está haciendo. Listen to the question he is asking. Cuando ustedes nacieron de nuevo, ¿fue por lo que hicieron o fue a través de la fe? I'm sorry, say that one more time because you cut off just a little bit. Cuando ustedes nacieron de nuevo, ¿fue por el oír por la fe o fue por el trabajar, ser bueno, trabajar para ganártelo? When you were born again, was it by the message of grace or was it by your works or by what you did? Si fue por la fe o fue por el trabajar. Was it by faith or by your works? Esa es la pregunta que les está haciendo a ellos.
That's the question that is being asked. Es como recapacita. It's like, stop. Le dice, tan necios sois, versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Are you so foolish? Having begun in the spirit, are you now being made perfect by the flesh? O sea, quiere decir que Pablo considera que tratar de justificarte por la ley es carnal. So Paul here does not see the justification No, of, he's trying to say, he is Pablo trying to say, está tratando de decir que el justificarte por las obras de la ley es carnal. justifying yourself by the works of the law, that's being carnal. Por eso dice, tantas cosas habéis padecido en vano, Verse 4, have you suffered so many things in vain? si es que realmente fue en vano. If indeed it was in vain. Otra pregunta, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros, maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Here's another question. Verse 5. Therefore, he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does he do it by works of the law or by the hearing of faith? Él los está confrontando a ellos. Contesten estas preguntas. Is confronting them. Answer these questions. Porque el contestar la pregunta va a darle la respuesta correcta porque no hay otra manera de pensar. Because if you answer the question, then there's no other thing that can be said because there's no other way of thinking about this. Porque nadie recibe las obras ni los milagros por el guardar la ley. Because no one will receive the miracles by keeping the law. Y ellos lo saben porque nacer de nuevo, la única manera de que sucedió con ellos es porque comenzaron por el Espíritu. And they know it very well because the only way that they were able to be born again is because it started with the Spirit. Con todo esto, en el versículo 6, él va a explicárselo de nuevo. He is again going to explain it. Y miren la explicación de Pablo. Listen to the explanation Paul gives. Para que ustedes vean el énfasis que él hace en cuanto a cuál es el verdadero evangelio. So that you can see the emphasis that he does when it has to do with the true gospel. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verse 6, just as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Sepan entonces que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Therefore know that only those who are of faith are the sons of Abraham. Ahora, ¿quién me puede dar un ejemplo Who can give me an example de cómo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? how Abraham actually believed God and it was accounted to him as righteousness? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Who can give me an example? No, cuando si Abraham que llevara a su hijo Isaac para discúlpeme que estoy cruzando la calle. Cuando se le pidió que hiciera el sacrificio que diera el sacrificio a Isaac. Y él lo llevó y cogió toda su maderita, cosita y el cuchillo y todo para sacrificar a su hijo. Y eso le fue contado. Eso es correcto. So when he went to actually go ahead and offer his son Isaac to be sacrificed. Eso es correcto. That is correct. Entonces quiere decir que lo que Abraham creyó So that means that what Abraham believed fue el evangelio de la gracia, was the gospel of grace, el mensaje de la cruz. the message of the cross. Así que él fue justificado So he was justified, no porque simplemente creyó, not simply because he believed, sino específicamente por lo que creyó. but because of what he believed. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. And that's what the apostle is saying. Mira, así, en esa manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Therefore, know that only those, just as Abraham believed God and it was accounted for him to righteousness. Versículo 7 dice, entonces sepan esto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham.
Verse 7, therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. Eso quiere decir que la verdadera fe, That means that the true faith, lo que Dios considera ser fe, who God or what God considers to be faith, es creer en la obra de la cruz, is to believe in the work of the cross. sea para los del Viejo Testamento o los del Nuevo Testamento. For those of the Old Testament and the New Testament. Sigue siendo para Dios la fe creer en la obra de Cristo en la cruz. It continues to be a work of faith. No, that is what faith is, the work of the cross. So, Amen. digamos que, por ejemplo, yo quiero un Ferrari. Let's go for an example. Let's say that I want a Ferrari. Y yo digo, ay, yo lo creo. And I say, I believe it. Y ve, yo tengo fe porque yo creo que voy a recibir el Ferrari. I have faith because I believe that I'm going to receive the Ferrari. ¿Es esa la fe de Dios Is that the faith of God en cuanto a lo que tiene que ver con el Evangelio? when it has to do with the gospel? No. No No. lo es. It is not. Tú puedes creer You can believe en un montón de cosas fuera de el tópico del Evangelio. in a bunch of things that are outside of the topic of grace. Pero la fe que Dios está hablando, la fe que justifica, está ligada al Evangelio. But the faith that justifies is connected to grace, to the No gospel. es cuestión de poder creer, es cuestión de creer lo correcto. It's not about being able to believe, it's about believing what's correct. Eso no quiere decir que Dios no te pueda dar un Ferrari. That does not mean that God cannot give you a Ferrari. Todo lo que estamos diciendo es que para que sea la fe de Dios, But what we are saying is that has to do the faith of God. tiene que estar ligada a la obra de la cruz. It has to be bound to the work of the cross. Ahora, si tú por la obra de la cruz crees que Dios te prospera If you, by the work of the cross, believe that God prospers you y funcionas en los principios de la prosperidad bíblica, and it works with the principles of biblical prosperity, pues tú puedes ser prosperado porque estás creyendo que tu prosperidad se da por causa de lo que Cristo hizo en la cruz. then you can be prospered because you are aware that your prosperity comes from what is spoken of in the gospel. Pero aquí estamos hablando específicamente del poder nacer de nuevo, We are speaking here specifically of being able to be born again, recibir el Espíritu Santo receive the Holy Spirit, y la justificación como Abraham. and the righteousness like Abraham. Por lo tanto, tenemos que creer el Evangelio, So we have to believe the gospel, el verdadero Evangelio. the true gospel. En otras palabras, no es suficiente In other words, it is not enough. simplemente digo, pues voy a ir a tal iglesia y me voy a comprar la Biblia y lo importante es que tengo una iglesia, lo importante es que estoy leyendo la Biblia. So what I'm going to do is I'm going to go to a church, I'm going to buy me a Bible because what's important is to go to church and to have a Bible. No, si yo voy a creer el Evangelio correcto, No, if I'm going to believe the correct gospel, hasta los puntos como a qué iglesia voy a ir, tienen que estar sujetos a lo que estoy creyendo. if I say that again, I'm sorry. Sí, que si voy a hacer lo correcto, If I am going to do this correctly, hasta escoger a qué iglesia voy a ir, tiene que estar de acuerdo al Evangelio de la gracia. even choosing what church I'm going to go to is bound to the gospel of grace. Si yo de verdad creo que este es el verdadero Evangelio, If I believe that this is the true gospel, toda mi vida tiene que reflejarlo. my whole life needs to reflect that. Por eso dice, los que creen, también somos hijos de Abraham. That's why it says, to those that believe, those are also sons of Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros,
Verse As 8. the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, Dio de antemano las buenas nuevas, quiere decir el evangelio, a Abraham, preached the gospel to Abraham beforehand. diciendo, mira cómo Dios le predicó el evangelio. Look at how God preached the gospel to Abraham. ¿Qué le dijo? What did he tell him? En ti serán benditas todas las naciones. In you all the nations shall be blessed. Si tú entiendes ese mensaje, If you understand that message, es porque Dios prometió, it's because God promised y a través del hijo de la promesa de Abraham, that through the son of the promise, Abraham, to Abraham, un día el Mesías iba a venir. one day the Messiah is going to come. Por eso dice en ti, en tu simiente, That's why it says in your in you, in your Seed. seed. No dice las simientes en plural, sino en la simiente singular, it doesn't say seedlings, it says in the seed, porque está hablando de Jesucristo. singular, because it's speaking of Jesus. Eso lo vamos a ver más adelante. That we're going to see in a couple minutes. Pero nuevamente en ti serán benditas todas las naciones. But again, in you, all the nations shall be blessed. Todas las naciones que reciban el Evangelio son bendecidas. All the nations that receive the gospel will be blessed. Eventualmente en el milenio todas las naciones recibirán el Evangelio. Eventually, in the gospel, all nations will receive and hear the Y gospel los beneficios del Evangelio porque And the Cristo estará benefits. en la tierra reinando. of the gospel because Jesus Christ will be here on the earth in reigning. Ahora oiga el versículo 9. Now, verse 9. De modo que los que son de la fe, perdón, los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. So then, those who are of faith are blessed with believing Abraham. La fe como Abraham. The faith like Abraham. Tú y yo que ya nacimos de nuevo, You and I who have been born again, ya nosotros somos hijos de Abraham. we are sons of Abraham. Y todas las promesas que Dios le dio a Abraham, And all the promises that God gave Abraham, y todas las promesas que Dios le dio a Abraham en su simiente, and all the promises that God gave through his lineage, through his cada seed, una de ellas nos pertenece a nosotros. each one of them belongs to us. Nosotros somos personas verdaderamente bendecidos, pero muchas veces ni siquiera lo sabemos. We are truly blessed in the Lord, but sometimes we don't even know this. Por lo tanto, no hablamos correctamente ni pensamos correctamente That's porque why no sabemos sometimes- lo que realmente somos en Cristo. We don't talk right, we don't speak right. We don't speak right or think right because we do not know the benefits of being in Jesus. We don't know who we are in Jesus. Amen. Mira el versículo 10. Now let's look at verse Que todos los 10. que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. For as many as are the works of the law are under the curse. Ahora, ahí no dice todos los que hacen cosas de la ley. It doesn't say those that do things of the law. Ahí dice los que están, oiga bien, bajo la dependencia, los que dependen de las obras de la ley. It's talking about those that depend upon the works of the law. Es un término muy específico. It's very specific. Para estar en maldición hay que literalmente justificarse por las obras de la ley. In order to be in curse or under curse, you need to justify yourself by the works of the law. Ahora, hay una diferencia Now, there is a difference entre estar bajo maldición in being under curse y otra cosa es and something completely different ser cristiano nacido de nuevo to be a Christian born again y experimentar los efectos de la maldición. and experience the effects of the curse. Por ejemplo, For example, si yo nací de nuevo, if I have been born again, yo por la ley del nuevo pacto, by the law of the new covenant, yo estoy libre de la maldición.
I am free of curse. Pero si no lo sé, But if I don't know this, puedo obrar equivocadamente I can work incorrectly. y aunque no voy a ser maldito, And even though I am not going to be cursed, puedo experimentar los efectos de la maldición. I can experience the effects of the curse. ¿Por qué? Why? Porque si no estoy experimentando la bendición, lo opuesto que está en el mundo son los efectos de la maldición. If I'm not experiencing the benefits of the blessing, then I am experiencing the benefits of the curse. No, there's no benefits of the curse. I'm the sorry, effects of the the effects of the curse, excuse me. Es importante entender It is important to understand que hoy en día hay muchos cristianos nacidos de nuevo that today and day there's many Christians that are born again que no entienden la revelación de la gracia that do not understand the revelation of grace. y muchas veces tratan de obrar para lograr obtener. And they many try to work to be able to obtain or to, yes, obtain. No están tratando de justificarse They're para not trying. salvación. They're not trying to justify themselves for salvation. Ellos solamente están tratando de calificar They're just trying to qualify para recibir la bendición. to receive the blessing. Pero no se puede recibir la bendición But you cannot receive the blessing a menos que sea por la fe. unless it's through faith. Entonces, esa es la diferencia entre una persona que dice, That is the difference between a person that says, no, yo no creo en el nuevo pacto I don't believe in the New Testament, como hacen los judíos hoy en día. like the Jews do today and day. Nosotros creemos que estamos bajo la ley de Dios. We believe that we are under the law of God. De eso están bajo la maldición, See, those are under the curse porque están tratando de justificarse because por la ley. they're trying to justify themselves by the law. Pero existen los que dicen, yo nací de nuevo, But there are those that exist that say, I am born again, pero yo creo que hay que obedecer a Dios, but I believe you need to obey God, hay que guardar la ley, you need to keep the law, hay que pagar el precio, hay que calificar para recibir la bendición. pay the price because you need to qualify in order to receive the blessing. Esos no están bajo maldición, Those are not under curse. pero experimentan los But- efectos de la maldición. They experience the effects of the curse. ¿Habrá alguien que no haya entendido lo que estoy explicando? Is there someone that needs a better explanation? You don't understand what's being explained right now? ¿Está todo el mundo claro? Is everyone clear? Yes, sir. Ok, good, good. Eso quiere decir que no se te estoy explicando lo mejor posible. I'm explaining it to the best of my ability. All right. Sigamos leyendo entonces. Let's continue to read. Versículo 11. Verse Hello. 11. Perdón, déjame leerles el día otra vez. Let me read verse 10 again. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito Because- todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amen. You started in verse 10? Verse The 10, whole- yeah, read the whole thing. Okay, verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the Bible of the law, in the book of the law, to do them. En otras palabras, le está diciendo, In other words, he is saying, para cumplir la ley hay que guardarla toda, no se puede guardar dos o tres nada más. to fulfill the law, you need to fulfill all of the laws, not just 1, 2, or 3. So, el que trata de justificarse por la ley y no cumple toda la ley ya está bajo maldición. So he that tries to justify himself by the law is already has already fallen. He's already under the curse. Amen. Versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Verse 11, but that no one is justified by the law in the sight of God
is evident, for the just shall live by faith. ¿Quién me puede decir su propia interpretación de qué usted cree que quiere decir vivir por la fe? What Para do you ustedes, think ¿qué it quiere decir means? eso? Vivir por la fe. What do you think it means to live by faith? ¿Quién me quiere dar una interpretación? Who can give me their interpretation? Is it like walking like without seeing? That is part of it, yes. Like actually like walking to faith, like believing. I don't know how to explain it, but basically like believing, but just believing without seeing. That's how I see it. That's good. That's very good. ¿Quién más? Somebody else. Yo pienso que vivir por fe es como vivir como todo el tiempo escuchando la palabra de Dios. Eso te hace como que aumentar tu fe cada día, porque es por el oír, y es oír la verdad, lo que verdaderamente es el evangelio de la gracia. Siento que eso es lo que hace que vivas en fe como que todo el tiempo. Okay. Anybody else? I think that living by faith means you live by trust in God's character and promise, even when your circumstances or emotions don't yet confirm it. It's just it's not pretending and it's not denial or optimism. Instead, you are living by God's just every part of your being just wants to just experience what God is in the truth, and that what is true beneath appearances, I guess you could say. So, and what you were saying about the 10 Commandments, I was a little bit confused, with the law, not confused, I understand, but when you are under grace, right, you already have the 10 Commandments written in your heart when you're born, right? Amen. So then when the 10 Commandments is basically a reflection of God's holiness and order. And that was just a setting the stage, correct, for what was coming for us in grace. And so my question is, the people that before, Jesus died, did Mi they pregunta es, los the que murieron commandments are written in their hearts too? antes de Jesús, los mandamientos estaban escritos en sus corazones? Would it be more difficult for them to accept what the disciples were saying? La respuesta es esta. The answer is this. Todo el mundo, Everyone, cuando nacen en esta tierra, when they are born on this earth, dentro de nosotros tenemos la huella de Dios. inside of us, we have God's fingerprint. Eso quiere decir que That means tenemos nuestra conciencia, sabemos, entendemos in our que es consciousness, moral, say that one more time. entendemos lo que es moral versus We lo que es understand inmoral, what is moral, porque podemos decirlo de esta manera, es como decir que tenemos la ley en nuestro subconsciente. we can say it in this way. We have the law in our subconscious. Pero el tener el conocimiento en el subconsciente no equivale a hacer la ley. But to have the law in our subconscious doesn't equal to doing the law. Sí, no hay nadie que pueda obedecer la ley. There's no one that can obey the law. Por eso tiene que ser a través de la fe. So it has to then be through faith. Por la gracia, a través de la fe. By grace, through faith. Son los que estaban antes de Cristo y no se entregaron a Cristo, no recibieron nada. Those that were before Christ did not receive anything. Can I say something? Yes, please go ahead. Our faith stands in that Nuestra fe está en que we are accepted, so we live. somos aceptos, por lo tanto vivimos. We don't live to be accepted.
No vivimos para ser aceptados. Amén. Mira, So- amado, escuchen bien esto. Okay, beloved, listen well to this. Les voy a enseñar lo que es vivir cuando dice el justo por la fe vivirá. When I'm going to show you what it says here, the just shall live by faith. De la misma manera que tú naces de nuevo por la fe In the same way that you are born again by faith, y la fe te introdujo a la dimensión del espíritu, and faith introduces you to the dimension of the spirit. Amen. ahora todo en tu vida tiene que ser por el mismo sistema. Now, everything in your life has to be through the same system. Por ejemplo, For example, ¿cómo tú naciste de nuevo? how were you born again? Porque creíste en tu corazón Because you believed in your heart que Jesucristo era Dios, that Jesus Christ is God, que resucitó de los muertos, who resurrected from the dead, que pagó el precio por tus pecados, paid the price for your sins. que en otras palabras creíste en el mensaje del Evangelio. In other words, you believed the message of the gospel. Bueno, es creer en ese momento, Believing in that moment te introdujo al Espíritu introduces you into the spirit, y naciste de nuevo, and you are born again. recibiste la manifestación de haber creído. You receive the manifestation of having believed. Bueno, ahora hay un montón de cosas en tu vida que tú necesitas. Now there's a bunch of things in your life that you need. Tú necesitas tener prosperidad, tú necesitas tener salud. You need your health, you need prosperity. Pues vivir por la fe quiere decir Living by faith means usar el mismo sistema para esas cosas. use the same system for those things. ¿Quieres recibir la manifestación de la sanidad? Necesitas creer lo que Cristo hizo en la cruz. You want to receive the manifestation of healing, then you need to believe what happened on the cross. Porque dice la Biblia, por Because the sus Bible llagas says- hemos sido curados. By his by his Right. stripes we have been healed. Entonces, si eso es lo que dice la Escritura, If that's what scripture says, pues vivir por la fe sería, eso es lo que yo creo, así que yo declaro y lo recibo. living by faith then means I believe this and I declare it. ¿Por qué lo declaro? Porque la Biblia dice, tengo que creer en mi corazón y confesar con mi boca. Why do I declare it? Because I believe with my heart and I confess with my mouth. Esa es la manera en que yo fui salvo. That's the way that I was saved. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. That's what Paul says in the book of Romans. Dice, cerca de mí está la palabra. Inside of me is the word, No, cerca de mí. near me. Y él dice, ¿cuál es la palabra que predicamos? And he says, what is the word that we preach? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? What is the word of faith that we preach? Dice que si creemos en nuestro corazón y That confesamos con nuestra boca Believe in our hearts and confess with our mouths que Cristo resucitó de los muertos that Christ resurrected from the dead y que Él es Dios, and that he is God, seremos salvos. we shall be saved. ¿Ves? Pues recibe exactamente lo que estás creyendo, pero lo que estás creyendo You receive parte de la exactly obra de la cruz. what you are believing, which is again on behalf of the cross. Todo lo Through que the tú vayas a experimentar en tu vida, Everything that you're going to experience in your life, o todo lo que tú vayas a orar, a pedir, or everything that you're going to pray for, to ask for, tiene que estar ligado a la obra de la cruz. has to be bound to the work of the cross. Y eso es bastante amplio, And that is very wide, porque Cristo pagó el precio total because Jesus Christ paid the price in total para que nosotros fuéramos declarados justos so that we can be declared righteous y sentarnos juntamente con Cristo a la diestra del Padre. and be sat in heavenly places in Christ Jesus on the right-hand side, Quiere decir que estamos en el lugar del favor de Dios which means we are in the side of the favor of God. y por el intercambio que hubo entre Cristo y nosotros, And by exchange between Jesus and us, ahora tenemos derecho a todas las bendiciones que le pertenecen a Jesucristo. we have rights to all of the blessings that belong to Jesus. Así que podemos creer por prosperidad, podemos creer por la sanidad, So we can believe for prosperity and healing. podemos creer por un montón de cosas
en nuestras vidas, relaciones, etcétera, porque son resultado de lo que Cristo hizo en la We cruz. can believe for many things because, again, they are a result of what happened on the cross. So, vivir por la fe es So living by faith is aceptar la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz, accept the reality of what Jesus Christ did on the cross, cualquiera que sea en nuestras vidas, whatever it is in our lives, como una realidad. as a reality. Si tiene que ver con mi matrimonio, por ejemplo, If it has to do with my marriage, for example, pues yo puedo creer I can believe que Dios me ministra, que Dios le ministra a mi esposa, a mi that esposo. God ministers to me, ministers to my wife. Puedo creer que Dios contestaría nuestras oraciones. ¿Por qué? I can believe that God answers our prayers. Why? Porque parte de la obra de la cruz Because part of the work of the cross era la restauración del matrimonio was the restoration of marriage y la bendición del matrimonio. and the blessing of marriage. Si tiene que ver con mis hijos, If it has to do with my si tiene que children, ver con mi familia, my family, si tiene que ver con mis negocios. if it has to do with my business affairs. El punto es que entiendas The point is for you to understand que vivir por la fe that living by faith es vivir creyendo is to believe que todo eso que Cristo hizo me pertenece. that everything that Jesus Christ did belongs to me. ¿Y cómo yo puedo demostrar que lo creo? And how can I demonstrate that I believe this? Declarándolo. Declaring it. La Biblia dice, creí, por lo tanto hablé. The Bible says, I believe, therefore I spoke. Y de la abundancia del corazón habla la boca. And of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Y mientras más lo hablas, And the more that you say it, más funciona. it works even more. Las cosas van sucediendo en esta vida y atmósfera natural en que vivimos. Things continue to happen in our lives and in this atmosphere. Porque este mundo, este matrix, se mueve por la Because palabra this- de Dios. Matrix is moved by the word of God. So, por eso es que es tan importante That's why it's so important entender el poder del Evangelio de la gracia to understand the power of the gospel of grace y saber distinguir la diferencia and be able to distinguish the difference, para poder identificarlo. to be able to identify it, Porque eso me va a dar mayor fortaleza en todas las áreas. because that's going to give me greater strength in all areas. Es mucho realmente lo que esto cubre. It's truly a lot of what's covered here. Como cristiano, yo puedo ser un cristiano más fuerte, más As a eficaz. Christian, I can be a more efficient Christian. Puedo ser, verdaderamente puedo, como tengo el conocimiento del sistema de Dios, Since I have the knowledge of the system of God, puedo tener mayor efectividad. I can have greater effectiveness. Mira, amado, hoy en día Listen, hay un montón beloved. de gente. I'm sorry, one more time. Sí, hoy en día hay un montón de gente Today and day, there's people que son cristianos, that are Christian. pero no tienen la menor idea de cómo funciona el reino de los cielos. They have no idea of how the kingdom of God works. Van a la iglesia They go to church cuando pueden, when they can, si pueden, if they can, y si no dicen, or else they say, bueno, no importa, yo escucho algún mensaje en la computadora. it doesn't matter. I'll just En el go ahead and teléfono. listen to a message on the computer. Esas personas no saben Those people do not know cuál es el evangelio de la gracia. what is the gospel of grace, Porque el verdadero evangelio de la gracia te enseña el sistema de Dios en todas las áreas. because the gospel of grace teaches you the system of God in all things. Te enseña por qué, primero, no debes dejar de congregarte. It explains why you should not cease from congregating. Te enseña cómo, si vas a buscar una congregación, cómo encontrar la correcta, saber qué es lo que se supone que se esté predicando. If you're looking for a church, it's going to show you which is the correct one. It's going to show you what needs to be ministered to. Ver cuál es la estructura gubernamental de esa iglesia. What is the governmental structure of that church? Son verdaderamente apostólicos, de acuerdo a Efesios capítulo 4. Apostolic, according to Ephesians chapter 4.
Are they really like that? Son verdaderamente, en otras palabras, In other words, cosas que me son de beneficio a mí things that are a benefit to me por causa del Evangelio de la Gracia, because of the gospel of grace, que ahora es el reino de Dios. which right now is the kingdom of God. Saber todas esas cosas me To know all funciona. these things. Y eso And these things es vivir por la fe. is to live by faith. Si yo escojo la iglesia correcta, estoy viviendo por fe. If I choose the correct church, I am living by faith. Si hablo y declaro las palabras correctas, estoy viviendo por fe. If I declare the correct things, then I am living by faith. Ve, todo lo que tú haces ahora Everything of what you do now está ligado al reino de Dios a través del bound. Evangelio de la Gracia. to the kingdom of God through the gospel of grace. El Señor Jesucristo dijo esto: Jesus Christ said this: buscad primeramente Seek ye first el reino de Dios. the kingdom of God, Oigan esto, dice, y su justicia. and listen to this, and its righteousness, No dice, en his righteousness. and in his righteousness. En otras palabras, está diciendo, In no es other solamente words, el reino. He is saying, He said, not just the kingdom, no solamente el reino. no solamente, okay, sorry, It's okay, sino también but also la justicia de Cristo, the righteousness of Christ, que es la justicia atribuida. which is the attributed righteousness. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios Seek ye y first su justicia, la justicia de the Dios. kingdom of God and his righteousness. Todo está ligado al Everything. mensaje de la gracia. Is bound to the message of grace. Así que por eso Pablo habló de la manera que habló a esta iglesia. That's why Paul spoke to the way that he did to this church. Y todavía hay mucho más que tenemos que hablar And there's sobre, a lot more here, pero obviamente el tiempo se nos ha ido. but we are out of time. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Does anybody have any questions? I have something to ask. Go ahead, Liliana. El que tenga pregunta, apúntela, que no se me olvide. Write down your questions. Amen. In the chat? No. Estoy diciendo, you start first, but I'm just saying, anybody else who has a question right now, to write it down so they don't forget it while they're listening to you say your question. Go ahead. Okay, so I don't want to call it a stage or anything like that, but asking like something, where are you at? Because I think about this 24/7. This is going on in every part of my life, and so that gets exhausting, and so. And then my conversations with God too, like I accept the work of the cross. I understand what was given to me, the promise and everything. But like my conversations with God is like, what is the entire purpose? Like, does that mean my faith is being questioned? Esa es una buena pregunta. That's a very good question. Oigan esto. Listen to this. El hecho de que tú estás creyendo el Evangelio de la Gracia The fact that you are believing the gospel of grace te posiciona para recibir el efecto de la voluntad de Dios en tu vida. you are positioned to receive the effect of the will of God in your life. Porque lo que tú quieres es que el plan de Dios Because what you want se cumpla en tu vida. is the plan of God to be fulfilled in your life. Pero para eso tú tienes que posicionarte en el camino de But ese for plan. this, you need to position yourself in the way, Y eso se llama el nuevo pacto. and that is called the new covenant. Como tú estás bajo el nuevo pacto When you are under the new covenant, y ahora estás en la iglesia correcta, and now you are in the correct church, una iglesia que cree, oigan bien, cree en el gobierno correcto de Dios apostólico, in a church that believes in the apostolic government of God, que creemos lo que la escritura enseña por el apóstol Pablo, that we believe what Scripture says through the Apostle Paul,
eso ya te posiciona a ti para recibir lo que Dios tiene para ti. That positions you to receive what God has for you. No importa si son dones del Espíritu, It doesn't matter if it's gifts of the Spirit, de los cuales vamos a estar enseñando pronto. of what we are going to be talking about very soon. No importa si son posiciones ministeriales a las cuales Dios te está llamando. We don't know if it's ministerial positions in which God is calling you for. It wouldn't matter if whatever it is, porque tú estás en el lugar correcto, Because you are in the correct place. esas cosas van a manifestarse en tu vida, Those things will manifest in your life porque estás en el lugar correcto. because you are in the right place. Pero para Dios hacer la voluntad que Él quería con Jonás, In order for God to be able to do his will with Jonah, tuvo que cambiarle la dirección. he had to change his address, his direction. Direction. I'm sorry, Porque yes. Noé había escogido ir contrario a lo que Dios quería. Nor Jonah. Jonah. Jonah had decided to go against what God wanted. Entonces nosotros es lo mismo. Si ya tú has escogido, son pocos los cristianos It's few Christians que están en iglesias que pueden de verdad crecer. that are in churches where truly they can grow. Y el llamado es para todos nosotros. And the calling is for everyone. Cada uno de nosotros somos llamados a ocupar nuestra oficina ministerial, Each one of us is called to fulfill an apostolic office, a utilizar nuestros dones, to use our gifts, los espirituales y los naturales. spiritual and the natural. Pero si no es el lugar correcto, va a ser muy difícil para mucha gente you are alcanzar not- la manifestación. In the correct place, it's going to be very difficult for these to be manifested. No estoy tratando de simplemente venderte la iglesia, ¿verdad? La I'm idea. not trying to sell the church here, Pero quiero que entiendas but I want you to understand que si tú estuvieras en un lugar donde no enseña la gracia, primero no la vas a aprender. if you are in a place where you don't get taught the gospel of grace, you're not going to ever know. Si no enseñan sobre el gobierno de Dios, tampoco vas a lograr tú cumplir el llamado de Dios en tu vida en el gobierno de Dios. If they don't teach the government of God in your church, then you're never going to be able to fulfill that calling for Puedes the pasarte church. años en una iglesia You can be for years in a church sin saber que habían dones en ti porque en la iglesia que estabas eso no era lo que ellos entendían. not knowing all of the gifts that are in your possession, because the church that you are at, they don't teach you this. Por eso la That's respuesta why es The result, the response entender que is, estás, que conocer, o sea, el haber recibido el mensaje de la gracia abre las puertas a muchas cosas. and having been able to receive the message of grace opens the door to many things. ¿Alguna otra pregunta, amados? Any further questions? Pastor, I have one. Yes, go ahead. But it's just for my notes. No On problem. this particular lesson, what church was Paul talking to? This one is Galatians. Galatians was the name of the church? Yes. Okay, perfect. That's all. Sorry, I was writing in my That's a notebook. good question. Thank you. Anybody else has a question? All right, beloved. Espero que hayan podido recibir y entender I hope you were able to receive and to understand. y vayan uniendo esto que aprendieron hoy con todo lo que viene y vamos a meternos profundo en esta carta para la próxima clase. Let's go ahead and get together, and the next time we'll go even deeper into this letter. Amen. Amen Padre, and gracias amen. en esta noche Father, we give you thanks in this evening por cada uno de los discípulos que están aquí. for each one of the disciples that is here. Permite, Señor, que puedan crecer en todo lo que tú les has mostrado Lord, that they would be able to grow in everything that you have shown them, y que ellos entiendan que tú los has puesto en este lugar and that they would understand that you have placed them in this place. para que no haya límite en el desarrollo que tú tienes para ellos. So there is no limit in the development that you have for them. Gracias nuevamente.
thank you again por este privilegio. for this wonderful privilege. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bendecidos, amados, les quiero mucho. Be blessed, beloved. I love you very